मो मार रूम को बस प्रतिदिन कहीं आसती। मो माँ बहुत सुंदर स्त्रीलोक थिले। माँ मो बापा कंपानी रे काम करुथिले। माँ सेठारे काम करबा दिन ठारू मार 60 वर्ष वयस्क बस प्रतिदिन घर को जीवा आसिबा करुथिले। माँ मते कहिथिले जे से बस माँ सहित रूम रे जरूरी काम करुछंती। दिने मो माँ को रूम को जाई देखिली रूम भितरे की काम चलीछि। तेणु 60 वर्षर बस मो माँ को कोलाग्रत कले। नमस्कार बंधुगण, आजिर कहानी रे आपण समस्ती को स्वागत। मोर नाम मोहिनी। मु मोर बापा माँकर एकमात्र झियो। मते 13 वर्ष बयस। 6 मास पूर्व मो बापा पक्षाघात रोग रे आक्रांत हो जाइथिले, जेउथिपाई से शय्याशायी। बापा संचय धन बापा चिकित्सा करा जाउथिला, किंतु वर्तमान टंका किपरि घर को आसीबो से विषय रे माँ चिंतित थिले। तापरे माँ मध्य अन्य एक स्थान रे चाकरी पाई साक्षात्कार देइथिले, किंतु से कौनसी स्थान रे चाकरी पाई नथिले। दिने बापा मालिक बापा को भेटिबा पाई आम घर को आसीथिले। सेते बेलको मालिक को 60 वर्ष बयस होइथिला। से प्रायतः आम घरर अवस्था प्रति ध्यान देउथिले। तापरे बापा मालिक आम घर को जीवा आसीबा आरंभ कले। माँ तांको कार पाखकु छाई बाहर छाड़ी जाई आसिले। सेते बेले माँ मालिक को तांको कार पाखरे छाड़ी घर को आसिले। तांको मुहरे एक भिन्न खुशी थिला। मु गत 5 मास मध्य मो माँ को एते खुशी हेबार देखि नथिली। तापरे माँ कहला, मोहिनी तुम बापा मालिक मोर सबुठु बड़ टेंशन को हटाई देइछंती। तुम बापा बदल रे तुम बापा मालिक मते तांको कंपानी रे चाकरी देइछंती, ता मध्य मासकु 30,000 टंका उपरे। वर्तमान मु मोर दरमा सहित मो घरर स्थिति ठीक करबा को समर्थ हेबी। जेतेबेले मो माँ मते ही खबर कहिथिले मु बहुत खुशी थिली। एही खबर मध्य बहुत भल थिला, कारण किछि दिन हेबो मु मो माँ को मुहरे बहुत टेंशन देखुथिली, किंतु एही मुहूर्त रे सेही टेंशन कौनसी स्थान रे अदृश्य हो जाइथिला। ए सबु मो मन रे थिला। बापा प्रभाव हेतु एया घटिछि। वर्तमान माँ काम करबा को आरंभ करिसंती। बेले बेले माँ निज ऑफिस रे ठीक समय रे पहुंचबारे विलंब हेउछि। तांको ऑफिस 10टा बेले आरंभ होइथिला, किंतु से 11टा समय रे पहुंचुथिले, कारण से घर काम शेष करी बापा जत्न नहीं करी जाउथिले। किंतु किछि दिन मध्य रे तांको मालिक तांको समस्या बुझी माँ को ऑफिस काम मध्याह्न 12 घंटा समय रे परिवर्तन करी दैछंती। जेतेबेले मु 12 घंटा रे स्कूल रु घर को आसे, माँ तांको ऑफिस जाउथिले, कारण केही जणे घरे रहिबा उचित जे बापा प्रति ध्यान देबो। प्रकृत रे माँ जणे सुंदर स्त्री थिले। मालिक मो माँ को अन्य को रिहाती मध्य देउथिले। 10टा बेले ऑफिस को जीवा परिवाते माँ 12 घंटा समय रे ऑफिस की जाउथिले। मु देखुथिली आगामी किछि दिन मध्य रे माँ धीर स्थिर थिले। मो माँ तांको आचरण बदलैबा आरंभ करिथिले। जेउठारे मो माँ साधारण पोशाक रे रहउथिले, वर्तमान से धीरे धीरे बहुत मॉडलिंग होई गले। तांको वेशभूषा मध्य धीरे धीरे बदली जाउथिला। माँ ऑफिस को जाउथिले, तापरे जीवा पूर्वरु से रूम भीतर को गले। लिपस्टिक लगाइबा परे माँ मेकअप करबा आरंभ कले। ए सबु करबा बेले बापा टिके क्रोध रे तांको आड़ को चाही रहिथिले। मु बापा आखि देखिथिली। बापा किछि कहि पारु नाहांती, से बिछଣା रे उठी पारि नाहांती। तथापि माँ प्रथमे बापा को सबु किछि कहूथिला। सेमानक मध्य रे बहुत वार्तालाप होउथिला, किंतु वर्तमान धीरे धीरे मार बहुत परिवर्तन आसिला। मु सही परिवर्तन को अनुभव करुछि। वर्तमान से मो प्रति बा बापा प्रति कौनसी ध्यान देउ नाहांती। से दिन जेतेबेले माँ ऑफिस रु फेरी रात्रि तांको रूम को गले, मु बापा कथा सुनी तापरे तांको रूम को गली। सही समय रे मो बापा को डाकिबारु पानी पीबा पाई देइथिली, किंतु माँ तांको फोन रे व्यस्त थिले। तेणु मु पानी आनिथिली। मु मो बापा को मो हाथ रे खाइबा को देली। तापरे जेतेबेले माँ मते देखिले, माँ संगे संगे फोन काटिदेले। मु मो माँ को आचरण देखि मु अत्यधिक क्रोधित। मु मो माँ को कहली, तुमे कौन करुछ? मु मो रूम रे बापा स्वर शुणी पारिली, किंतु
ତୁମେ ଏତେ ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହିଲା, ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ମା କହିଲା, ଝିଅ, ତୁମର ବାପା ବାରମ୍ବାର ପାଣି ମାଗିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବିବାରେ ଭୁଲ କରୁଛି କି? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପା ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଲଗା ଭାବନା ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ବାପା ପୁଣି ପାଣି ମାଗିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲି। ମୋ ମା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲେ। ମାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସିଧା ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ 7ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଘର ପୋଷାକରେ ଦେଖିଲି। ମା ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। 12ଟା ବେଳେ ମା ମୋତେ ଡାକି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଥାଳି ଦେଲେ। ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଘର ପୋଷାକରେ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା, ଆଜି ତୁମର ଛୁଟି ଦିନ କି? ମା କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଆଜି ଅଫିସକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ମା କହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଅଫିସ ଯିବା ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସେତିକି ସେବା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯାହା ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲି। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ମୋ ମାଉସୀଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମାଉସୀ ବିଦେଶରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମାଉସୀ ମୋତେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଏଲ ଦିଦି ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟତର ଥିଲୁ। କୋଏଲ ଦିଦିଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। କୋଏଲ ଦିଦି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ। ସେ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୋହିନୀକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। କୋଏଲ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲି। ତାପରେ ମା କହିଲା, ତୁମକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା ନୁହେଁ ମା, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ଛୁଟି ଦିନର ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ମା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ମୋ ମା ମୋତେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। କାରଣ ମୋର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା। ପରଦିନ ମୋ ମା ମାମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କୋଏଲ ଦିଦିଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ କୋଏଲ ଦିଦି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଆଚରଣରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତିରେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ, ସେ ମୋବାଇଲରେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲି। ଏହାପରେ 4ର୍ଥ ଦିନରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ରାତିରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛ? ତାପରେ ଦିଦି କହିଲା, ମୋହିନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୋହିନୀ, ତୁମେ ମୋ ମା ଏବଂ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୁଁ କାହାକୁ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଦି ମୋତେ ଏକ ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରେମିକ। ଦିଦି ସଜ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ମୋତେ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ସହ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବଜାରକୁ କହି ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ପରେ ଦିଦି ମୋତେ ଏକ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ 2ଟି ରୁମ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ରୁମ୍ରେ ଏକ ଟିଭି ଏବଂ ଏକ ସୋଫା ଥିଲା।
दिदी मो पाई किछि खाद्य ऑर्डर करी सेठारे टीवी मध्य लगई दे खाइबा को दे तापरे दीदी कहला तुमे या को खाइबा शेष करबा भितरे मु भीतर रूम को जाई फेरी आसीबी। दीदी को कहिबारु मु सही रूम रे टीवी देखी खाद्य खाइबा आरंभ कली। दीदी तापरे भीतर को गला। मो दीदी सही रूम को जीवा परे मु भीतर मो दीदीर विभिन्न प्रकार स्वर शुणा लगिली। मु जानी नथिली से भितर प्रकृत कौन चली आ किए अच्छी से रूम भितर। मु जेते डाकिले भी से कबाट खोलिला नहीं। किछि समय पर दीदी रूम रु बाहरी आसिला किंतु से एकुटिया बाहर को आसिला नहीं। दीदी सहित थिला गोटे अजଣା पुरुष। एई दीदी को प्रेमिक थिला जार फोटो दीदी मते देखाई थिले। एहार अर्थ होची दीदी तांको भेटिबा पई एठाकू आसीछंती। जेतेबेले मु तांको थका हेबार कारण पचारिली दीदी कहला अरुण बहुत दुष्कर्मकारी तो से मते बहुत क्लांत करि देइछंती। मु अरुण मते क्लांत करिवार अर्थ बुझी पारिली नाही। तेणु मु दीदी को आगरे मुंड नुआइले। एहापरे आमे बसी थिलु ऑटोरे घर को गलु। मु जेतेबेले दीदीर रूम को गली देखिली मो दीदी तांको मुहरे मेकअप लगाउछंती। मु कहिले दीदी मु आसीबार बहुत दिन हेलानी मु घर को फेरिबी एबे मते घर को जीवाको पड़िबो। तेबे दीदी कहीं एपरी मेकअप करुछंदी। मु मो दीदी को पुणी एक प्रश्न पचारिली। दीदी कहला तुमे युवती तुमे हुआ तो अरुण को प्रेम को ध्यान देना हो किंतु मो माँ तुरंत यह को जानी पारिबे। मु टिकिए मेकअप करुछि जहा द्वारा तुमर माउसी माने मो माँ मते संदेह करि पारिबे नाही। केवल से जानिथिले जे कोयल दीदी कौन करुछंती। मु मध्य तांको बेकरे किछि चिन्ह देखिली। मते लागिला दीदी सतरे बहुत बदली थिबार देखा जाउथिला किंतु मो प्रति तांकर प्रेम बदली नथिला किंतु तांको कृतज्ञता बहुत बदली जाइथिला। जेतेबेले मु घर को आसिली मोर माउसी को कहि नथिली मु कुआडे गली। परवर्ती 5 दिन पई सेठारे रहिबा को जाइथिली। मो माउसी घरे किछि दिन पई रहिथिली तापरे आम घर को फेरी आसिली। मु एक भिन्न परिवेश को देखिली। सेतेबेले अपराह्न 3टारे आसी आम घरे पहुँचिली। मु मो माँ को घरे कौनसी जगार देखि पारिली नहीं। घरे जड़े व्यक्ति थिले जी मो बापा शज्या निकटरे बसिछंती। सी गोटे पुरुष बसिथिबार देखि मु तांको पचारिली जे आपण किए। व्यक्ति जनक कहिले 3 दिन पई मो बापा सेवाकारी। गत किछि दिन मध्यरे आम घरे बहुत असुविधा हैला। कौन असुविधा है कौन बदली गला एबे मो मनरे अन्य को प्रश्न उठुथिला। माँ घर को आसीबा पई मु केवल अपेक्षा करिथिली माँ केतेबेले घर को आसीबे। माँ संध्यारे घर को आसिले तापरे मु मो माँ को देखी बहुत आश्चर्य होई गली। तांको केसरे गोलाप मुहरे मेकअप देखी मो भावना पूरा अलगा होई गला। किंतु आज मो माँ एक बड़ कार घर को आसीचंती। मु जेतेबेले तांको देखिली मु तांको आलिंगन करबा को चाहुथिली किंतु आसीबा परे घरर एही समस्त दृश्य देखिबा परे मु मोर हाथ धरिबा भली अनुभव करि नथिली। माँ भाबुथिले जे मोर समस्त प्रश्नर उत्तर देबा को पड़िबो। तापरे मो माँ मते भेटिबा को आसीथिले किंतु मो संगे संगे तांकठारू 5 पाहाच दूर रे पछकू फेरीगली। तापरे मु तांको कहली माँ प्रथमे आम घरे कौन चली मते कुह। एही आम घरे जने व्यक्ति किए बापार जने तदरखकारी भाबरे अछंती। तुमे वर्तमान कुआडे जाउछ माँ। तापरे माँ कहले मोहिनी मु पुणी चाकरी रे जोग देइछि मोहिनी। जेतेबेले मु चाकरी छाड़ीथिली मु भाबी नथिली जे घर को किपरि टंका आसीबो। तेणु तुम बापा संचय टंका मध्य शेष हो जाइछि। सेथिपई तुम बापा जत्न नेबा को असमर्थ। सेथिपई मु तुम बापा जत्न नेबा पई काका को नियुक्ति करिछि। तापरे मु मो माँ को कहली तुमर दरमा केवल 30,000 टंका। तुमे काका को तांको दरमा किपरि देब एवं घरर खर्च किपरि चलाइब। माँ कहिथिले मु वर्तमान अधिक समय काम करुछि एथर मु अधिक अधिक टंका पाइबी आउ कि सबु भगवान को हाथ रे। माँ संपूर्ण मूल्यवान कथा कहले तथापि मु संदेह करुथिली कारण माँकर चालीचलनी संपूर्ण भाव में बदली जाइथिला। परदिन
ବାପାଙ୍କ ବସ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ। ବାପାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ହିଁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବସ୍ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ନ କହି ବସ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଏବଂ ମୋ ମା ଆଗରେ ପ୍ରଣାମ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଥିଲି, କାରଣ ମା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଥିଲି। ଅଫିସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ମା ମେକଅପ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମା ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ଅଫିସରେ ମୋତେ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ମା ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ଚାକରକୁ ଘରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ବିପି ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୋହିନୀ। ସେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ ବସ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତୁମକୁ ଆଦୌ ଓଭରଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ମା ଓଭରଟାଇମ୍ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ମାଲିକ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ବସ୍କୁ ଦେଖି ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ମା ବାପା କିମ୍ବା ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କର ବଟିକା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଏବଂ ମା ନ ଖାଇବାର ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ମା ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାର ମାଲିକ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶୋଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଅଜାଗ୍ରତ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ନିଜକୁ କାହିଁକି ରଖିଥିଲ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟିଂ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ କାମ ବାକି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବସ୍ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବସ୍ ସହିତ ଥିଲି। ନମସ୍କାର। ମୋର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି।